कल्पना करते आप रास्तार जाऊँच किसी लोक आपको घेरीगले आपड़ किसी कहवा पूर्व से बुझा नाराज से शुणा नाराज हठात माड़ आरंभ आउ माडर प्रभाव एत होमती कि जीवन चली जावा पर्यंत मत कथा जाऊँगी कथा कौन सिनेमार कहानी नुहे यह हूँ आम ओडिशार आजिर वास्तविकतार चित्र। नमस्कार, आज आम एमती गोटे विषय आलोचना करवा जो विषय आपण मैंने देखुं अनुभव करुँच जार स्पष्ट उत्तर पाई पारना जदि गोटे लोक अपराध कला किसी लोक एकत्र हो पिटुंट ए न्याय अच्छी तो देश में आईन अच्छी किंतु लोके निज न्याय निजे बाछुंट यह भयर लक्षण। यही मासक भितर मास सरवा नहीं कि अधा भी हवाक नहीं मात्र 10 दिन भितर ओडिशा जो भाया घटना घटला ओडिशा को देखिले डर लगुच। मे 2 तारिख पुरी जिला कणास किसी लोक दिन 2 पर गोटे लोक को माछ कटा पनिकी खाणीदे बुलेट चढ़ाई जो घटनाटी घटला पुलिस स्टेशन मात्र अध किलोमीटर भितर मे 7 तारिख भुवनेश्वर बालिअंता जीआरपी कनेस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई जो घटना कि से युवक जनक 2 जन महिला को असदाचरण करते जो घटना कि सेठाकर स्थानीय लोक मैंने से युवक जनक पिटी पिटी मारिदे। मे 8 तारिख बालीपाटना निशा कारोबार को नहीं जड़े लोक को रड में पिटी पिटी मारिदे। मे 9 तारिख केदारपल्ली बस्ती से निशा कारोबार को नहीं किसी लोक आउ अन्य किसी लोक मानू भयंकर आक्रमण। आज आम ये घटना नुहे ये घटना कहीं घटुची ता उपर आलोचना करवा भिड़े घटुवा घटना ता ठीक ना भूल। आसतु आज आम जाना एमती किसी घटना जहाँ आपण आखिर निद हजेदब। भारत सरकार नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 जो थी कि क्राइम क्षेत्र में ओडिशा रही आगे सारा भारत में अधिका हिंसा और अपराध होता राज्य यूपी कि बिहार नुहे ओडिशा। प्रति 1 लाख लोक 161.6 जन लोक अपराधर शिकार होती जो थी कि बिहार रे तार अधा अर्थात बिहार ठार आम रही 2 गुणा एवं जातीय प्रतिशत हार में आम 3 गुणा। जातीय प्रतिशत यह रही प्रति 1 लाख लोक मात्र 50 जन अपराधर शिकार होती। महिला अपराध सारा भारत में ओडिशार स्थान द्वितीय। 2023 रे ओडिशार अपराधिक मामला 31,749 थिला जहाँकि 2024 रे मात्र वर्षक भितर ताहार 2 गुणार भी अधिका 75,403 को वृद्धि पाइथिला एवं 2025 और 26 रिपोर्ट वर्तमान पर्यंत आसवाक ना एवं 2025-26 रे जो अपराधिक घटना सब घटी आपण तो समस्त जानते आपने जो डाटा देखुं केवल यह डाटा नुहे यही डाटा भितर कहार पुओ कहार भाई आउ को मार आखिर लुह लुचि रही भितर। भारत में प्रति 5 सेकेंड रे गोटे लेखा अपराध आउ से अपराधी भितर अदालत द्वारा दोषी सब्यस्त हो दंड पाँच मात्र 54% आउ हत्या मामला यहाँ मात्र 37.7%। 10 जन लोक अदालत गले से 6 जन लोक बिना दंड में मुकुली जाउछंती। जेतेबेले लोक मानकर आईन उपर विश्वास उठी जाउछि सेतेबेले लोक माने निष्पत्ति करछंती न्याय देवाको दंड देवा। जेतेबेले अन्य कई जने भूल करूछि सेतेबेले तार भूल देखि आमे एठी समस्त साजी जाउछंती विचारपति। आ जेतेबेले निजे जने कई भूल करूछि सेतेबेले जेतेबेले भिड़ निष्पत्ति निये जे काहाकू दंड देवाको बा न्याय देवाको यार परिणाम कोन हुए यह ठीक ना भूल एमिति परिस्थिति काहे उपजे यार कारण कौन हेले एठी गोटे बड़ प्रश्न जे जड़े लोक जेतेबेले एकुटिया थाए से कदा भी एमिति भूल करे नहीं किंतु जेतेबेले भिड़ भितर पशि जाए से अति सहजरे एमिति भूल कर दिए यार कारण कौन यार कारण लुचि रही मॉब साइकोलॉजी रे। सिचुएशन 1 डी इंडिविजुएशन यार अर्थ है जितेबाला जड़े लोक भिड़ भितर थाए सी तार व्यक्तित्व हरई दिए से निजे निजक हरई दिए से भावी निए जे से जो घटनाटी करुच्ची से एका करूना से समस्ते सामिल अच्छा तेणु तार दोष को से धर ना से समस्ते जहाँ कर सी ही से कर भावे जे तार भूल को कहीं धरीपर ना यह भावी से लोकटी से कमटी करे यही विचारटा जितेबाला ता मन को आसे ये विचारटा कौन करे ना ताको भयमुक्त कर दिए। स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी जड़े वैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो 1969 मसीह गोटे गवेषणा से देखिले जितेबाला जड़े लोक भिड़ भितर अपरिचित होगी था अपरिचित हो कौन ना से भिड़ भितर जना पड़ती ना मिसिक था सेतेबेले जड़े लोक आ साधारण लोक होगी न सेतेबेले से लोक उग्र रूप धारण करनिए आ सेतेबेले तार आचरण में परिवर्तन आसी जाए माने बाइस्टैंडर इफेक्ट टोटाल उल्टा। बाइस्टैंडर इफेक्ट कौन ना भिड़ भी थिला बेले लोक कहीं साहाय्य करते नहीं जी भी होता तू समस्त देखु था आ सेई भिड़ जितेबाला आग्रेसिव हिंस्र हो जाए सेतेबेले ई इफेक्ट टोटाल उल्टा हो जाए आ सेई भिड़ भितर अधिका लोक जोड़ी हो जाए। सिचुएशन 3 मोराल डिसएंगेजमेंट जितेबाला गोष्ठी निजर भूल पाई का जुक्ति खोजे जे ये खराब लोक ये भूल कला से आम दंड देलु आमे जहाँ कलु ठीक यही ठीकटा भयठू भी भयंकर हो जाए माने लोक मैंने निज विवेक को बुझे दिंती जे आमे जहाँ करिचु न्याय करिचु
କାହାର ଜୀବନ ନେବା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଚେତନତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ 21 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ଅପରାଧ କଲା ତାର ଦୋଷ ବା ଦଣ୍ଡ ଅଦାଲତ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଭିଡ଼ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ 2018 ମସିହାରେ ତେହସିନ ପୁନେୱାଲା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ ଜନିତ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ସ୍ତରୀୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ହିଂସାରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁକା କିଛି କମ୍ପେନସନ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଶେଷ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ ଉପରେ ଆଘାତ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ ଜନିତ ହିଂସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା ଏ ଦେଶ ଦିନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଞ୍ଚରଡୁମ୍ ଭଳି ହେଇଯିବ। ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଶେଷ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ଵେତ ଲୋକମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଲୋକମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଲିଞ୍ଚିଂ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂକୁ ନେଇ 2018 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ପାଇଁକା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ବନିଆଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜନିତ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। 2018ରୁ ଆସି 2026 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଇନ ହେଇନାହିଁ। ଆଇନ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଅଛି, ତଥାପି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଫାଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣାସ ଘଟଣା, ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ এই ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା କେସ୍, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକା ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଜି ବି ଭାରତରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ଲୋକଙ୍କର ଆଇନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟି କହିଲି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଦେଲି ଯେ 5 କୋଟି, এই 5 କୋଟିରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ ନା ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା କେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଡାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜେଡିରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ଡାଟା, ସେଥିରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିବାରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଇନ ମରିଯାଏ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ହିଂସା ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ସାଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ସେହି ହିଂସା ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ବି ଆସିପାରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାମ ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁଛୁ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କାହାର ରକ୍ତ ଶୋଷୁ ନଥିଲେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଲୋକ କେବେ ଏଭଳି ହିଂସ୍ର ନଥିଲେ। ଆମ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି, ଆମ ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଆମ ମାଟି ଅହିଂସାର ମାଟି, ଆମ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମାଟି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନୁହେଁ ବିବେକକୁ ନିଅନ୍ତୁ।